은혜 받으실 Petikan 하나님의 Alkitab 말씀은 untuk 로마서 khotbah adalah daripada 8장 Roma 12절에서 8 ayat 12 hingga 13. 그러므로 Dengan 형제들아 demikian, 우리가 지친 saudara-saudaraku, 자들의 kita ada 육신에 비해서서 kewajipan 육신대로 tetapi 살 bukan 것이 terhadap sifat 아니니라 tabii itu. 너희가 육신대로 Kerana jika 살면 kamu hidup 반드시 menurut 죽을 sifat 것인데 tabii yang berdosa, 영으로서 kamu 몸의 akan 행실을 mati. 죽이면 Tapi jika dengan 살리니 roh itu kamu mematikan perbuatan-perbuatan 이만누엘 salah 총각의 tubuhmu, 찬양과 kamu akan 미시오페트라 hidup. 연주가 있은 후 사랑 당자님께서 사람이 다스려야 할 몸의 행실 일곱 번째 첫 번째 귀한 말씀 증거해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 사람이 다스려야 할 몸의 행실 중 Saudara-saudari sekalian, pada 마음에 minggu 대해 lepas kita telah 살펴보며 meniti hati, 본성 salah 속에 satu 있는 perbuatan 근본의 tubuh yang harus 죄성, dikawal oleh 앞가지도 seseorang. 빼내야 함을 말씀드렸습니다. Kita telah meniti 또한 cara menyingkirkan 마음밭을 sifat berdosa 개간하여 영의 dan 마음을 kejahatan yang 이룬 bakar 후에도 dalam diri kita. 계속하여 진리를 Apabila anda 채울 berterusan 때 mengisi hati anda 아름다운 dengan 주님의 kebenaran, 마음을 닮을 walaupun setelah 수 memupuk 있다 dan membentuk 했지요. hati rohani, 여기에서 anda akan 멈추지 menyerupai 않고 hati Tuhan Yesus yang 선과 indah. 사랑을 행하며 그 마음을 진리로 Dengan 온전히 bertindak dalam 채워가는 kebaikan dan 만큼 kasih, serta 아버지 berterusan mengisi 하나님의 hati dan 마음을 kebenaran, 닮은 anda 참 dapat menjadi 자녀가 anak 될 수 sejati yang 있습니다. menyerupai hati Tuhan 바로 Bapa. 신의 Inilah 성품에 dimasukkan dengan 참여하는 mengambil 자가 bahagian 되는 dalam sifat 것입니다. ilahi. 그러기 위해 구체적으로 Untuk melakukannya, kita 마음의 mesti 크기를 meluaskan hati 넓혀야 kita. 합니다. Matius 5 ayat 마태복음 5장 48 menyatakan, 48절에 Hendaklah 하늘에 engkau 계신 너희 sempurna untuk 아버지의 Bapamu, 온전하심과 seperti 같이 Bapamu di 너희도 syurga. 온전하라 하신 것 같이 깨끗해진 Apabila hati 마음 그릇 disucikan dan 안에 diisi dengan 하나님의 sifat-sifat 속성인 kebaikan dan kasih 선과 Tuhan 사랑을 채워 untuk membentuk bejana yang 넓고 lebih 큰 besar, 그릇을 이루면 maka hati 더 akan semakin 하나님 seperti 마음을 Tuhan. 닮은 자녀가 될 수 있지요. 그래서 Marilah kita 지금은 meneliti 마음의 saiz hati 크기에 kita yang 대해 berbeza. 알아보겠습니다. 먼저 Terlebih dahulu, 하나님의 sebesar 마음의 manakah 크기는 hati Tuhan? 어떠하실까요? 하나님의 Hati Tuhan lebih 마음은 besar daripada 온 alam semesta 우주보다 ini. 넓으십니다. Sebagai yang 천지만물을 merancang dan 살게 하시고 menciptakan langit dan 창조하신 bumi, 그이시기에 seluruh 천지만물이 seluruh 하나님 마음 ciptaan 안에 terkandung 다 dalam hati 담겨 Tuhan. 있지요. 그러니 그 Kasih dan kuasa 사랑과 Tuhan tidak 능력도 terbatas. 무한하십니다. 그러나 Namun 사람의 begitu 마음은 semakin hati seseorang 죽어있던 bertumbuh, 영을 ia akan 살리고 menghidupkan 마음 semula roh 안에 yang 영의 mati 지식을 dan mengisi 채워가는 hati dengan 만큼 pengetahuan 커지는 rohani. 것이므로 그 크기가 Hal ini bermaksud bahawa saiz 유한합니다. hati kita adalah 또 사람마다 terbatas 마음의 dan 크기가 berbeza bagi 다릅니다. setiap orang. 세상 사람들도 Orang duniawi 마음이 bahkan menggunakan pelbagai 태평양같이 kata 넓다 untuk 또는 menggambarkan saiz 마음이 hati 밴댕이 seperti 속같이 hati sebesar lautan 좁다라는 atau 마음의 크기가 sekecil 다름을 kacang pi. 표현합니다. 이렇게 사람의 마음 Mengapakah 크기가 saiz hati seseorang 다르고 berbeza dan 한정되어 terbatas? 있는 이유는 무엇일까요? 그것은 Hal ini 바로 demikian kerana 혼과 jiwa dan 비진리가 ketidakbenaran. 있기 때문입니다. 사람은 뇌 Hati 세포에 seseorang 담아놓은 dibataskan oleh apa 내용물이 yang tersimpan dalam 어떠하냐에 sel-sel 따라 otak. 그 마음이 한정될 수밖에 없습니다. 아, 이거 뇌 세포 하면 머리, Jika 그리고 이 anda 머리, memikirkan 뭐, sel-sel 이 otak, 뇌 하면 혼의 memikirkan seluruh 작용이라고까지는 kepala 이해가 anda, 되는데 이 anda 머리, mungkin 혼이 마음과 fikir 관련이 bahawa 있는 anda 이쯤까지 faham bahawa 여러분 itu ialah jiwa 마음과 anda. 생각과 혼의 Namun 작용은 anda 다 perlu 당연히 faham 있을 tentang 말씀드렸죠. 네. bahawa 혼의 비진리가 jiwa 있고 육신의 생각이 있는 만큼 그 마음이 dan 한정될 수 있는 pemikiran berkaitan 한정될 dengan hati 수밖에 anda. 없습니다. 자, 예를 들어 어릴 적부터 부모 환경을 Sebagai contoh, 통해 seorang anak membesar dan 자기밖에 sikap 모르는 membandingkan 아이로 diri sendiri 성장하였다면 akibat 그 didikan keluarga 아이는 dan 이제 persekitaran 혼의 akan 작용 mempunyai 안에 hati yang sangat 자유를 kecil. 구한단 말이에요. 어떤 것들을 계산적으로 내게 더 좋은 쪽으로 할 Kerana 것이고 dalam jiwa 자, anak ini, 혼의 dia hanya mahu mencari 이러한 keuntungan 비진리가 diri 담겨 sendiri. 있으니 이 아이는 그 마음 또한 굉장히 작은 자기밖에 Oleh 모르는 itu, 아이로 ketidakbenaran 성장하는 yang ada 것이죠. dalam jiwa ini 반대로 주변을 membataskan 살피며 hati anak itu. 감사하고 섬길 줄 Seorang 아는 anak yang 아이로 belajar untuk bersyukur 배우며 dan berkhidmat kepada orang 행하였다면 lain 그 akan 마음은 mempunyai 그래도 hati yang lebih 클 besar. 것입니다. 부모가 아직 온전한 진리를 아는 사람은 아니라 할지라도 진리에 속한 꼭 하나님의 Walaupun ibu 말씀을 안 bapa 배웠다 tidak 할지라도 dipenuhi oleh 세상에서도 Roh Kudus 착함이 있고 sepenuhnya, 옳은 것이 있지요. 그것은 진리 안에 속합니다. 온전한 하나님의 말씀을 못 namun 배웠다 ada juga yang 할지라도 mempunyai 예전에도 anak 보면 yang 자기의 hanya 양심을 melakukan 쫓아 kebaikan 옳은 dan 것을 dipenuhi oleh Roh 선택하는 Kudus. 선진들을 보지 않습니까? 그런 이들은 양심 심판을 통해 구원받았다. Walaupun 주님이 ibu bapa tidak 몰랐던 mendidik 시대에는 dengan 그게 baik, tapi 했었는데요. anak-anak 이렇게 사람의 양심 또한 mungkin 옳고 그르다라는 것 안에서 dipenuhi 그 oleh 진리의 kebaikan 편을 dalam hati 쫓는 mereka. 사람들이 있습니다. 그러한 사람을 우리가 보통 착하다라고 말하는데 그런 착한 부모에게서 Ada 성장한 orang hidup 자녀라고 하면 dalam kebaikan 나눠주라 부모님 berdasarkan 그러시지 hati 않으세요? nurani 야, yang 그 mereka 친구 yang 돈을 baik. 주면 어때? 친구한테 Ada anak-anak 뭔가 yang 좀 mewarisi 받고
그리고 kebaikan 왔어요. hati 싸우고 nurani 다투고 ibu bapa 들어왔어요. mereka. 그랬더니 자녀가 친구 때문에 이렇다고 막 속상해 하는데 그러면 너는 맞기만 했니? 너도 안 때렸을까? 그럼 나도 때렸다고 하면 그럼 그 친구도 되게 아프겠다. 너가 맞아서 아프고 감정 상하고 속상한 것처럼 그 친구도 Namun begitu 그렇겠다. ada juga ibu 그러니까 bapa 서로 yang mendidik 이해하고 anak-anak 또 dengan cara 화평하면 yang tidak 좋겠다. benar. 세상 사람이라도 부모님이 Bagaimana 이렇게 Anda dididik, 가르치신다면 그 자녀는 begitulah Anda akan 싸우려고 하는 membesar. 거다 양보하려고 할 것이고 한 걸음 물러서는 이러한 Di 화평을 dunia ini 쫓는 ada 사람. orang yang 그러면 mengajak anak-anak 세상 mereka untuk 사람이라 hidup 할지라도 dalam 그런 사람은 kebaikan. Jadi 마음이 anak mereka 크고 akan 넓은 membesar 사람이 될 수 있지요. dalam 이렇게 kebaikan. 사람마다 혼에 담는 것이 다르기에 Apabila setiap 각 orang mengisi jiwa 사람마다의 mereka dengan aspek yang 마음도 다를 berbeza, 수밖에 size 없습니다. hati akan berbeza. 어떤 사람은 Setengah 마음 orang 그릇이 mempunyai hati yang 작아서 kecil sehingga mereka 자기 tidak dapat 가족 하나 memahami keluarga 이해하지 mereka 못하는 sendiri. 사람도 있습니다. 더더욱 Mereka tidak 나와 mampu 다른 menerima 성격, orang yang mempunyai 가치관을 personality 가진 atau 사람은 nilai yang 품지 berbeza. 못하지요. 다 틀렸다고 합니다. 저 사람은 왜 저렇게 행동해? 저 사람은 왜 이래? 라고 생각하고 Mereka selalu 말하는 merungut 것만큼 tentang 내 orang 마음 lain. 그릇은 작아서 나와 다른 사람은 Semakin 도무지 mereka 이해하지도 merungut 않고 sedemikian menunjukkan 포용하지도 않는 betapa 것이죠. kecilnya hati mereka. 여러분은 얼마나 많은 사람을 Berapa banyakkah 이해하고 orang yang dapat 품을 수 Anda 있는 fahami dan 마음 terima dengan hati 그릇을 Anda? 가지고 계신가요? 우리의 마음이 참으로 작은 것, 그것을 스스로가 깨달아야 합니다. 꼭 Kita perlu 여러분들이 알아야 menyadari 할 betapa 것은 kecilnya hati 나와 다른 kita. 사람을 나는 얼마나 이해하고 있는가. Penting untuk 다르다는 mengendari 건 틀렸다는 얘기가 berapa banyak 아니죠. Anda 어떤 mengenal, 사람은 memahami 짠 orang 걸 yang 좋아할 수 berbeza 있고 dengan Anda. 어떤 사람은 싱거운 걸 좋아할 수 있습니다. Setengah orang mungkin suka 그런데 makanan yang 이 masin, 서로 setengah orang 이 pula 입맛이 mungkin suka 다른 makanan 분이 yang 부부로 tawar. 만났어요. 사랑할 때야 뭐 서로 중간쯤 맞추든 아니면 어느 누군가에게 Apabila orang yang 맞추든 suka 할 텐데 makanan 이게 masin dan 점점 orang 사랑이 yang suka makanan 식어지고 tawar 나면 berkahwin dan 싱겁게 hidup 드시는 bersama, 분, 짜게 mereka 먹는 perlu memahami 배우자에게 satu 짜게 sama 먹어서 lain. 건강에 뭐가 좋다고 짜게 먹냐고 싱겁게 먹어야지 내 편으로 내 입맛으로 Kadangkala 맞추고 Anda 여기를 melihat 잘합니다. bahawa orang yang 그러면 짜게 suka 먹는 makanan 분은 뭐라고 tawar 그럴까요? merungut terhadap orang yang 당신은 suka 싱겁게 makanan 먹고 yang 건강해. masin 그럼 dengan 평생 mengatakan 살아. bahawa 영원토록 makanan 살아. yang 나는 masin tidak 사는 bagus 동안 untuk 맛있게 kesihatan. 먹고 그냥 적당히 살다 Dan 죽을게. orang yang 감정 suka makanan 상하니까 masin pula 이렇게 이제 akan 거짓말이 나오는 것이죠. membalas kata-katanya. 짜게 먹고 싱겁게 먹고 뭐 건강에는 서로가 좋고 안 좋고는 차이가 있겠습니다만은 건강이 Sudah 너무 tentu 짜게 mungkin 먹어서 ada 건강에 masalah 해롭다고 dengan 하면 그것도 사랑스럽게 makanan yang 표현해서 terlalu 조금 masin 조금씩 바꾸도록 kerana tidak 싱겁게 baik untuk 요리를 해도 kesihatan. 맛있게 드실 수 있도록 뭔가 연구하는 자세라면 그러면 마음 좀 Jadi 생각이 cuba 달라지고 fahami 또 나중에 perspektif 건강을 orang yang 위해서 suka 가족을 makanan 위해서 tawar dan 그렇게 나도 cuba 바꿔야지 할 텐데 그게 아니라 상대는 틀렸고 menerimanya 잘못했고 dengan 당신이 뭐 mengurangkan 무식하고 garam 이렇게 dalam makanan. 표현하는 모습들은 상대와 적대시되어지는 거고요. 그것은 내가 상대를 억지로 바꾸려고 하는 Apabila 모습 Anda merungut 결코 orang yang 바뀌지 berbeza 않는 dengan Anda, 것이죠. ini akan 작은 membuatkan 마음의 hubungan 그릇입니다. menjadi 그래서 내가 renggan. 만들어 놓은 얼음처럼 딱딱한 것을 다른 모양이 있는 사람하고 Jangan menjadi 허용해 keras 갖자 seperti ais 감싸지지 atau 않더라는 orang yang 것이죠. berfikiran 이러한 tertutup. 여러분들의 마음 Anda 그릇을 harus 찾아 menerima orang lain dengan 상대가 hati yang lebih 잘못하고 besar. 틀려서만이 아니라 내가 이해하지 못하는 작은 그릇임을 알아야 합니다. Jangan 이렇게 작은 berfikiran bahawa 마음과 유한한 orang lain 생각을 yang 가진 salah. 인생이 Anda harus dapat 어찌 온 memahami 우주보다 orang lain. 크고 넓으시며 Bagaimanakah seseorang dengan hati yang kecil dan pemikiran terbatas dapat memahami Tuhan yang lebih besar, lebih luas dan telah wujud sejak permulaan? Yesaya 55 ayat 9 menyatakan, setinggi langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Ketidakbenaran merupakan hal yang berlawanan dengan hati Tuhan. Ketidakbenaran berpusat pada diri. Kerana ketidakbenaran, kita gagal untuk memahami orang lain dan hati Tuhan. 이 육신의 생각이 있어서 마음 그릇이 작아지고 마음 안에 비진리가 있어서 그릇이 작아진 것은 사람과의 문제만이 아니라는 것이죠. 하나님 또한 내가 믿어드리지 못하고 하나님의 역사 또한 해치게 되는 마음도 육신의 생각도 Hati yang 됨을 알아야 kecil 합니다. 성도 여러분, juga 우리 안에 menghalang 있는 kita 비진리는 daripada 사람을 hidup 작고 menuruti 공졸하게 firman Tuhan. 만듭니다.
상대를 Ketidakbenaran 이해하지 juga 못하고 membuatkan kita kecil dan 심지어 berpikiran 악한 sempit. 말과 Kita 행동으로 gagal untuk memahami 상대를 orang lain, 힘들게 kadang-kala 하며 menyebabkan 자신의 kesakitan 유익만 melalui 구하는 kata-kata 작은 dan perbuatan 마음일지어다. jahat. Tak hanya 마음이 berfokus 작은 pada 만큼 manfaat 같은 sendiri. 일을 만나도 Sebaliknya hati 더 rohani yang baik dan 힘들고 sempurna adalah 불편하며 besar. Dengan hati yang 괴로워집니다. besar, 여러분, 우리가 진리의 사람들을 보면 어려운 일이 하나도 없는 것 같고 jika 누가 그 Anda 사람을 memikirkan 괴롭히지도 orang yang 않으니 hidup dalam 얼마나 kebenaran, 편안할까. 아, 저 사람은 진리의 Anda 사람, 영의 mungkin 사람으로 berfikir betapa 인정받아서 tenangnya 교회 kehidupan 안에 함께 일하는 mereka 이분들도 그 앞에 다 순종해주고 kerana tiada 이렇게 yang 존중해주니까 bermasalah 저 dalam hidup 사람은 mereka. 내가 당하는 Dan orang 어려움처럼 menghormati 그렇게 사람 mereka. 관계에서도 불편한 일도 없고 그냥 좋겠다라고 생각해. 저도 Anda 예전에 melihat orang 어렸을 yang 때는 hidup dalam 그렇게 kebenaran 저분들에게는 dan 어려움이 menyatakan 없어서 betapa 믿음으로 selesanya dan damainya 행하시는구나라고 hidup mereka 생각했던 kerana mereka tidak berbalah 작은 dengan 때도 orang lain. 있었습니다. 그런데 그게 아니에요. 어려움이 없고 힘듦이 없어서 믿음으로, 기쁨으로, 감사로, 양보로 가는 것이 아니라 그 마음에 선과 사랑이 있으니 누가 나를 힘들게 해도 괴롭게 해도 어려운 상황에도 기뻐하고 Mereka tidak 감사하는 berada 것입니다. pada tahap itu dengan 내가 mudah. 당한 어려운 Mereka 상황, melakukan 힘든 usaha 상황을 믿음 있는 사람, untuk mencapai 선한 tahap 사람이 itu. 만났다 한다면 나와 다른 행동과 말이 나올 Berusaha 것이라는 walaupun dalam keadaan yang 너가 sulit 내 untuk mereka 위치가 돼봐. mengucap 내 상황이 syukur. 돼봐. 너도 아마 짜증내고 혈기 낼걸? 이렇게 판단하면 안 돼요. 그리고 그 사람은 항상 좋은 Mereka 일만 mentaati 있어서 firman Tuhan 믿음으로 dan 가고 있는 것이 아니라 merendahkan hati mereka untuk 어렵고 mencapai 힘든 tahap 일을 말하지 않고 sedemikian. 오직 Oleh itu 하나님을 jangan 바라며 merungut 묵묵히 dan 기다리며 menyalahkan orang lain. 나아가는 믿음의 삶이기에 내가 Orang 볼 yang 때는 dalam 그냥 kebenaran, 편안한 orang 일만 yang 있는 것 같아. beriman, 기쁘고 즐거운 일만 있는 것처럼 보이는 거죠. 그게 진짜 믿음의 사람인 거예요. 그런데 나는 mereka 조그만 일에도 menyimpannya 짜증하고 dan 불평하고 얼굴에 bukannya 다 티가 merungut 나요. 거기에다 dan 불평, tidak 원망이 menunjukkan 가득하니 주변 사람들이 kesukaran 다 yang mereka hadapi. 그래서 어떨 때는 얼굴이 별로 안 좋으니까 Mereka 주변에서 무슨 일이 menghadapinya 있어 dengan 한단 말이에요. iman. 그런데 이런 진리의 말씀을 들었다 보니까 내가 입으로 불평하면 또 말로 내면 좀 안 좋으니까 아니 나 괜찮은데 그런데 마음은 얼굴에 다 Ada orang yang dengan 티가 나고 hati 있어서 kecil apabila 주변 menghadapi 사람들이 그 masalah, 사람 보고 mereka 뭐 안 좋은가 봐 menunjukkannya 하고 dari 눈치 보고 mimik muka 있거든요. mereka. 이게 바로 내 안에 그만큼 Hati 선과 사랑도 wajah 상대를 Anda 이해하는 menunjukkan 모습도 hati 없는 Anda. 것이고 자기밖에 없는 Apabila Anda 모습 이게 melakukannya, 내 마음 그릇이 작아서 Anda 이게 끌어 menyebabkan orang 넘칠 lain 거예요. 감정이 dalam 불편하니 kesulitan 그러니 juga 주변에 티 안 내려고 해도 티가 날 수밖에 없는 것이죠. dan menyebabkan mereka berasa 이러한 tidak 작은 마음 selesa hanya kerana 하나님 Anda 안에 주시면 dalam 안 되지요. 어찌 kesukaran. 아버지 하나님을 닮은 자녀를 Ini 할 수 menunjukkan hati yang 있겠는지요? kecil 이러한 것들을 찾아서 dan ini 변화시켜야 합니다. 자, tidak 이와 baik pada 반대되는 pandangan 마음, Tuhan. 곧 선한 마음, 온전한 영의 마음은 큰 Dengan hati 마음입니다. yang besar, kita dapat 그러니 많은 memahami, 사람을 menerima 이해하고 dan 품어 mengubah banyak 상대를 orang. 변화시킬 수 있지요. 도무지 이해되지 않는 Kebaikan dan roh 사람이라도 ialah sifat 그 Tuhan. 사람의 성장 과정에서 이러한 때로는 Dengan 이해력이 ini Anda dapat 부족하든가 memahami orang lain. 아니면 상처받은 것들로 인하여서 상대방에게 무조건 내가 피해의식을 Tidak kira 갖는다든가 betapa peliknya 또 seseorang, 그러다 Anda 보니까 dapat 많은 menerima 판단과 mereka. 정죄로 입에 Anda 이렇게 dapat 거친 말이 memahami 나온다든가 sudut pandangan 그렇게 mereka 이해해주면 그가 거친 dan 말을 해도 mengapa mereka 상처받지 berkata-kata 않는다. sedemikian 그가 오늘 dan 판단하고 mereka 정죄했다고 dan 나한테 mengapa 그렇게 mereka 했다고 ada 우리가 pendapat yang 전해줘도 sedemikian. 아예 그 사람 나중에 또 Anda dapat 회개하고 memahami mereka 괜찮아질 dan 거야 Anda tidak berasa 하고 이해하려고 tersinggung. 하는 것이지 그걸 감정가지려고 아니 내가 저 사람한테 얼마나 잘해줬는데 어떻게 저래? 하지 않는 것이죠. 누가 나 시기하고 질투했으면 저 사람은 저렇게 악한 Anda 사람이고 tidak 저 memahami 사람은 mereka, 함께 일할 수 apakah 없는 mereka 사람이야 하는 berkata-kata 것이 sedemikian 아니라 dan tidak 내가 sedemikian. 하는 일들이 부러웠나 보다. 근데 저 사람도 잘할 수 있도록 Anda 내가 어떻게 dapat 하면 도와줄까? memahami 할 수 있는 sudut 마음. pandangan mereka 그러니 그 사람을 dan 품을 수 있죠. 적대시 안 mencuba 하고 sedaya 멀리 안 upaya 하고 untuk 또 membantu 함께 일을 mereka. 하고 그 사람이 일을 하는데도 나는 잘해주는데도 또 그 사람이 거치고 Maka 이해 안 되는 betapa 말과 행동을 해도 damainya 그래도 hidup 함께 Anda 변화되어 갈 kerana 것이다. tiada 어느 perkara 순간 yang tidak dapat 변화되겠지 Anda faham 하는 tentang 믿는 orang lain. 마음으로 Anda malah 기다려주는 dapat 마음. memberikan 이게 dorongan 바로 상대를 kepada 품었고 mereka bahawa 그렇게 satu pada 품어서 suatu 불편해하지 nanti 않고 mereka juga akan 감정 내 berubah 안에 불편함이 dalam 없고 iman. 감정이 없이 그 사람의 입장이 되어주고 고운 말로 그냥 해야 되는 말을 하는 게 아니라 필요한 말인가? Dengan 받을 수 있는 kata-kata 말인가? baik, 또 깊이 dengan 생각해보고 kata-kata yang ikhlas dari 그러면서 hati, 더 Anda menerima 조심조심 mereka 이게
깨질 Dan 세라, Anda cuba 다칠 untuk 세라. membimbing mereka. 부모님들이 어린 자녀들 그렇게 키우듯이 악이 많은 사람은 어쩔 수 없어요. 믿음의 Apabila 분량이 Anda 낮거든요. memikirkan tentang 악이 많아 anak-anak 믿음의 분량이 yang 작고 또 mengasuh 마음 그리 anak-anak mereka 작은다라면요. dan 얼레고 tentang 설레고 gelas yang 아기가 다칠까봐 mudah 하듯이 pecah. 말도 조심하고 Anda memikirkan 어떤 말에 tentang 상처 입지는 anak-anak yang 않을까? mudah 이렇게 terluka oleh 살펴주는 거예요. kata-kata Anda. 내가 Maka 마음 Anda 내가 akan 낮아서가 menjaga 아니라 mereka 우리가 dengan 마음이 크고 teliti 넓으니까 그렇게 상대에게 해주는 거예요. dan 그럴 berhati-hati 때에 dengan kata-kata 이 Anda 작은 마음을 가진 dan 사람은 Anda 내 안에 딱 품어지는 거예요. merendahkan hati 내 안에 Anda. 담겨지는 거죠. Apabila 상대방의 Anda 그를 menerima 그렇게 orang 도와주고 lain, 기다려주고 살펴주고 배려해주고 menerima 내가 orang yang 도리어 머리인데 도리어 내가 berhati 섬겨주는 게 kecil dan Anda 섬기는 거예요, menunggu 여러분. mereka untuk 그렇게 bertumbuh dalam iman. 섬겨주니 어느 Anda 순간에 menghormati mereka. 변화되는 것이요. Ini 우리가 ialah 변화 안 된다 할지라도 menghormati orang 하나님은 lain 이렇게 큰 마음으로 dan sifat 악한 상대를 melayani 품고 orang lain. 변화시키고자 힘썼던 이런 선한 사람에게는 하늘의 상급으로 하늘의 큰 자로 높이시고 세우시는 것입니다. 그 마음에 Semua 선과 kerendahan hati 영이 ini 있기 dalam 때문에 pelayanan 영의 마음을 kita 부었기 때문이죠. 선과 영은 akan menghasilkan 하나님의 ganjaran di 속성이기에 syurga. 우리도 그 선과 사랑, 영을 이룬 만큼 마음이 커집니다. Apabila kita 또 menunjukkan 그만큼 kebaikan 하나님의 kasih dan 뜻과 roh, 마음도 hati kita 이해하고 akan bertumbuh lebih 믿어드릴 수 besar. 있지요. Semakin hati kita 하나님은 bertumbuh, 그런 semakin 사람들을 kita dapat 찾으시며 memahami dan percaya 그들을 kepada 통해 kehendak dan 하나님의 hati 일을 Tuhan. 이루시는 것입니다. Tuhan mencari orang 이 seperti ini dan 시간은 작은 menyempurnakan 모양이라도 pekerjaannya 버리고 melalui 진리만을 mereka. 세워 큰 Pada hari ini 마음을 kita 잃은 akan 믿음의 meneliti orang-orang 선진들을 beriman yang telah 살펴본 후 mengikirkan segala 이어서 rupa 몸의 kejahatan 행실을 dan 눈에 mengisi 있게 diri mereka hanya dengan 살펴보겠습니다. kebenaran sehingga 먼저 memiliki hati yang 아브라함의 besar. 큰 Seterusnya kita 마음입니다. akan meneliti aspek 가진과 mata sebagai 조카 perbuatan 롯의 tubuh yang 소유가 harus 너무 kita 많아 kawal. 같이 살 수 없게 되었을 Terlebih 때 dahulu marilah kita meneliti hati 조카에게 besar 먼저 Abraham. 좋은 땅을 Apabila 선택하게 하는 harta 큰 Abraham dan 마음이 anak 있어요. saudara Lot bertambah banyak 그러나 sehingga mereka 반대로 tidak dapat tinggal 롯은 bersama, 삼촌 Abraham menunjukkan 아브라함 hati yang 덕분에 besar dengan membenarkan 지금까지 Lot memilih 부유하게 tanah yang lebih 되었음에도 baik. 자기 보기에 Terlebih 좋은 dahulu, 땅을 walaupun Lot 먼저 menjadi kaya kerana 선택하는 Abraham, dia 작은 mempunyai hati yang 마음이 있어요. kecil dan memilih tanah yang kelihatan lebih 를 baik. 먼저 Apabila 따지는 Tuhan memerintahkan Abraham 롯의 untuk 큰 mempersembahkan 작은 마음이지요. anaknya 또한 아브라함은 yang 하나님께서 dijanjikan 약속하신 Ishak sebagai 축복의 korban 씨 bakaran, 이삭을 Abraham 언제도 tidak 드리라 하실 ragu-ragu 때도 dan segera 어떤 생각도 동원하지 mentaatinya. 않고 바로 순종했습니다. 육신의 생각을 Abraham 동원하여 tidak 어떻게 mempunyai pemikiran 아들을 duniawi 주기를 atau 하시는가 mempersoalkan 하는 dengan pemahaman 사람의 yang 무한한 terbatas. 마음에서 생각한 Bagaimana 것이 Tuhan boleh 아니라 meminta aku membunuh 능히 죽은 anakku? 자 가운데서 다시 Sebenarnya Abraham 살리시는 memandang kuasa Tuhan yang 하나님의 dapat 능력을 membangkitkan orang yang mati. 바라보았던 것이죠. 여러분 이런 위대한 믿음 갖길 원하시죠. 그러려면 바로 내 Iman yang 마음에 besar seperti ini. 비질리와 자기 유익을 구하는 마음 이러한 것들을 벗어낼 때 그리고 진리에 따라 Jika 순종하여 anda mempunyai 나아가는 iman yang 만큼 besar 우리 seperti ini, 마음 안에 anda perlu 믿음이 mengikirkan 자리 잡는 ketidakbenaran dalam hati 믿음이 anda. 자리 잡는 만큼 마음 그릇은 커지는 것이요. Apabila anda 내 mengalukannya, 믿음이 iman 임하고 akan 마음 그릇이 berakar 커진 dalam hati 만큼 kita 위대하신 dan 하나님의 hati kita 뜻도 akan menjadi 이해할 berjana 수 yang lebih 있는 besar. 것이죠. Kita dapat 하나님께서 memahami 우리에게 kehendak besar 무엇을 Tuhan. 명하시고 바라실 때 Kita dapat 때로는 memahami 그것이 orang lain. 사람의 한계적인 생각으로는 막막하고 어려운 일들을 Kadang-kala orang tidak dapat 말씀하시고 memahami 명령하십니다. 쉬운 일에 대해서는 그것은 dengan 순전이라는 표현 자체가 pemikiran yang 필요 없어요. terbatas. 그런데 믿음의 선진들에게 온 Dan 시험과 begitu 이러한 하나님의 명령을 orang yang 보세요. beriman 사람으로 이해할 수 없는 menerima 일들을 ujian yang 하나님이 sukar 명하시잖아요. dengan 또한 mentaati 믿음의 firman 선진들은 Tuhan 그러한 dan 어려움을 kehendak Tuhan. 만나게 되어지죠. 바로 생명까지 내대는 Hal-hal yang tidak 이러한 dapat dilakukan 상황에서도 dengan oleh 진리를 orang yang 선택합니다. dengan iman yang 때로는 어떤 이들은 rendah 하나님이 나를 ataupun 살릴 orang 거야, biasa. 살리실 거야 라는 그 믿음으로 바라여서뿐 아니라 그리하지 않는다 할지라도 나는 하나님의 뜻, Bukan 진리를 kerana mereka 헤쳐나간다. mempunyai iman, 그 믿음이 하나님의 역사를 끌어내리는 것입니다. 성도 여러분, 우리 안에 악, yang 비질리, dapat 육신의 menerima 생각이 kuasa 있는 이상 Tuhan. Tapi 그 kerana 놀라운 iman itu 하나님의 sendiri 뜻을 느낄 수 없고 믿어지지 않더라는 것입니다. membuatkan kuasa Tuhan dapat bekerja dalam 하나님은 hidup 이렇게 mereka. 위대하셔. 하나님은 이렇게 놀라운 일을 행하셔. 말씀 드릴 때는 끄덕끄덕 했는데 내 삶 속에 당하는 어려움 안에서 하나님이 이것을 해결하시고 도와주신다. 이게 믿음이 안 와요. 내 마음에 피질리로 가득하기 때문에요. 그러니까 여러분 마음은 그릇이란 말이에요. 그 Jika 그릇 안에 Anda 무엇을 담아놓느냐에 mempunyai 따라서 hati yang 여러분들의 mengandungi 말이 행함이 ketidakbenaran, 달라지고 Anda 그 tidak 말과 mempunyai 행함과
선택이 달라지는 hati 만큼 iman yang dapat 하나님의 menerima 도우심으로 kuasa Tuhan. 아니면 원수마귀 사단의 주관을 받느냐로 나뉘는 것이에요. 결국 축복이냐 저주냐로 나누는 Kadang-kadang anda 것이죠. mungkin dipengaruhi oleh pengaruh 누구에게는 하나님이 큰 syaitan. 믿음 주셔서 크게 쓰시고 축복을 크게 주시고 Bukan kerana Tuhan 나에게는 왜 믿음을 memberikan 크게 안 setengah 주셔서 orang iman yang 이렇게 besar dan 어려움을 겪게 setengah orang 하시나 iman 할 게 kecil. 아니라 하나님은 그 마음에 비질리를 버리는 만큼 영적인 믿음을 공평하게 주시는 분입니다. Semuanya bergantung kepada sebanyak mana kita mengikirkan ketidakbenaran dalam hati kita 하나님의 벗이라 칭함받았고 dan mengisinya dengan 믿음의 firman Tuhan. 조상이 될 수 Abraham dengan hati yang besar 있었습니다. dipanggil sebagai sahabat Tuhan dan 애굽의 menjadi 총리가 bapa 된 iman. 요셉의 마음은 Bagaimana hati 어떠했나요? Yusuf ketika dia 형들의 menjadi 시기 gubernur 질투로 Mesir? 인해 애굽으로 Oleh sebab 끌려가 perasaan cemburu dan iri 시위대장 hati 보디발의 saudara-saudaranya, 종이 되었습니다. dia dijual ke Mesir dan 그러나 menjadi 자신의 hamba di rumah 신세를 Potifar, 한탄하거나 ketua 그 pengawal di 마음에 raja. 미움을 담지 Namun begitu 않았습니다. dia tidak meratapi 오히려 keadaannya 자신의 부족함을 atau 돌아보아 menyimpan dendam dalam 죄인뿐만 hatinya. 아니라 Sebaliknya dia 주변 merenung 사람들의 kekurangan 마음을 dirinya 살피며 dan bukan saja 섬기는 berkhidmat 마음을 kepada 이루었지요. Tuhannya, malah mengambil berat 누명으로 tentang orang 감옥에 di 갇힌 sekelilingnya, 상황에서도 sehingga dia 하나님을 mengembangkan 인정하며 hati yang 성실하게 melayani. 행하며 그 마음을 Walaupun dia 넓혀가니 dipenjarakan secara 결국 tidak adil, 애굽의 총리로 dia mengakui 세우시는 Tuhan, 큰 bertindak 복을 dengan 받게 setia dan 됩니다. meluaskan hatinya. 이후 Akhirnya 자신을 Yusuf sangat 팔아넘긴 형벌을 diberkati 만났을 때도 dan dilantik sebagai 원망하거나 gubernur 미워한 Mesir. 것이 아니라 반대로 Apabila Yusuf 형제를 bertemu dengan 미워하시고 saudara-saudaranya yang telah 시기 질투로 menjualnya, 동생을 dia tidak 팔아버린 membenci atau 작은 마음을 mendendami 가졌던 mereka, 형제를 비교할 malah 수 menghiburkan 없는 hati mereka. 요셉의 Inilah hati 선하고 Yusuf yang baik 아름다운 dan 큰 indah, 마음입니다. yang sangat berbeza dengan 이렇게 연단을 saudara-saudaranya 통해 yang berhati 자신을 kecil dan menjual 변화시키고 adik 큰 마음으로 mereka kerana 만들어갔기에 cemburu. 하나님의 Melalui ujian ini, 영광을 Yusuf diubah 나타내는 dan mengembangkan 복된 hati yang lebih 사람으로 besar. Itulah 사용된 sebabnya dia 것입니다. digunakan sebagai orang yang diberkati untuk 다윗은 menunjukkan kemuliaan 어떠했습니까? Tuhan. 아무 Bagaimanakah 잘못도 pula 없는 dengan Daud? 자신을 죽이려 Daud 하는 terpaksa 사울을 melarikan 피해 diri daripada Saul 오랜 untuk 시간 masa yang lama. 도망다녀야 했습니다. Saul berusaha 그럼에도 untuk 사울을 membunuhnya 죽일 walaupun 수 Daud 있는 tidak 절호의 melakukan 기회가 kesalahan. 왔을 때 죽이지 Apabila 않습니다. peluang yang sempurna 기름 tiba 부어 untuk 세운 Daud membunuh 사울 Saul, 왕을 dia 죽이고 tidak 살리는 melakukannya. 권세는 Daud 오직 tahu bahawa 하나님께 kuasa untuk 있기에 membunuh atau 자신은 menyelamatkan Raja Saul 도망다니며 yang berapi 죽음의 위협을 hanya milik 입장해도 Tuhan. 모든 Walaupun 것을 melarikan 하나님 diri 손에 dan menghadapi 맡겼지요. ancaman maut, dia 이렇게 menyerahkan 사울을 해치지 segala-galanya 않았을 kepada 뿐만 Tuhan. 아니라 Daud 오히려 menahan 선한 diri 말과 daripada 행실로 mencerahkan Saul 사울을 dan membuatkan Saul 감동시켰습니다. berasa tersentuh hati dengan 사울이 kata-kata dan 죽었을 perbuatan 때도 baik. 슬피 울었고 Apabila Saul 그의 meninggal, 손자도 Daud meratap 돌봐주었습니다. kematiannya, 얼마나 malah 선과 menjaga 사랑으로 cucu 가득한 Saul. 크고 넓은 마음이죠. Hati Daud yang besar dipenuhi oleh kebaikan dan kasih. Inilah sebabnya Tuhan menyebut Daud sebagai seorang yang menyenangkan hatiku. Dan melalui ujian, mengubahnya menjadi bejana yang murni dan besar untuk digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Namun begitu, hati Saul adalah sangat kecil berbanding dengan hati Daud. Apabila Daud dikasihi oleh rakyat, Saul dipenuhi oleh perasaan cemburu dan iri hati, usaha sedaya upaya untuk membunuhnya. Hati Saul yang kecil dipenuhi oleh keinginan untuk pengiktirafan dan peninggian diri. 여러분 사회에서도 여러분들이 있는 곳에도 Apabila anda memikirkan tempat kerja anda ataupun di mana juga anda berada, anda dapat melihat adanya kejahatan dan perkara yang dibenci oleh Tuhan. Anda dapat melihat ada orang yang menekan dan merendahkan orang lain semata-mata untuk meninggikan diri mereka. Kadang-kadang anda melihat ada orang yang mengambil kerja baik orang lain sebagai kerja baik diri sendiri. 사울의 마음이 내 안에 있다라는 것. 시기 질투, Anda 그러한 perlu 악이 내 안에 있다는 것 mengendari 알아서 dan memeriksa hati kecil, 양보하고 cemburu dan 베풀고 iri hati 섬기고 yang mungkin 내가 ada dalam hati 낮아지더라도 anda 상대를 높일 수 dan 있는 merendahkan 이러한 hati 큰 anda. 마음 되면 하나님께서 높이시고 세우십니다. 아, 나는 Layani 낮아지고 orang 싶어도 lain dan 하나님이 berbuat baik 높이시면 kepada orang 그것이 lain. 참인 것입니다. 그러한 여러분이 되시길 바랍니다. 내가 잘했는데 수고했는데 애썼는데 Walaupun 다른 anda 사람이 알아주지 않아요. direndahkan 칭찬받지 않아요. dengan meninggikan orang lain, 하나님께서 Tuhan 아시는 akan meninggikan anda. 하나님께서 내 마음 안에 이제 사람을 의식하여 충성하는 것이 Hanya 아니라 berserahlah 하나님을 kepada 사랑하여 Tuhan. Tuhan 온전한 akan menyelesaikan 충성을 일으키면 segala-galanya bagi anda. 이뤄내시게 되는 것이죠. Pada waktu yang tepat, 하나님께서는 Tuhan akan mengiktiraf anda dan meninggikan anda. Tuhan memberi Saul peluang untuk bertaubat melalui Samuel dan Daud. Tetapi Saul gagal untuk mengenal hati Tuhan yang sabar dan dia tidak bertaubat. Akhirnya Saul menemui pengakhiran yang tragis. Dengan meneliti pelbagai tokoh dalam Alkitab, kita dapat meneliti bahawa hati setiap orang adalah berbeza.
Terdapat juga banyak lagi orang mempunyai hati besar yang penuh dengan kasih dan kebaikan seperti Musa, Elia, Daniel dan tiga sahabatnya, Rasul Paulus, Yohanes Pembaptis dan orang-orang beriman yang lain yang disebut dalam Ibrani 11. Orang-orang ini mengisi hati mereka dengan kejujuran, ketaatan yang teguh, semangat, kesetiaan dan kasih rohani. Oleh iman dan kebaikan mereka, mereka dapat berkemenangan atas kematian. Saya berdoa agar anda juga menerangi hati orang-orang beriman yang penuh kebenaran. Orang seperti Yudas Iskariot, Biliam dan Raja Asa tidak dapat menjaga hati mereka daripada dosa. Mereka menjadi rosak akhlak yang membawa kepada kehancuran. Apabila orang ini mengasihi Tuhan, mereka menerima berkat dan kasih, tapi jatuh di bawah pengaruh syaitan apabila mereka menjadi rosak akhlak dan ditinggalkan oleh Tuhan. Apabila kita mendengar mesej ini, kita tidak boleh mengabaikannya dan berkata, saya tidak mempunyai pengkhianat, tanda perubahan hati seperti itu. Walaupun mungkin tidak sama seperti pengkhianatan Yudas yang menjual gurunya, sebarang kemerosotan dari segi kasih karunia, penyembuhan dan jawapan atau kehilangan semangat dan tekad untuk diubah merupakan perubahan hati. Setengah orang setia dan rajin apabila mereka menerima pujian dan keuntungan, tetapi menjadi kecewa dan kehilangan semangat apabila mereka tidak dipuji. Apabila kekecewaan atau perubahan hati berakar, hati menjadi sangat kecil. Jika orang tidak mengikirkan kejahatan ini, ia akhirnya boleh membawa kepada pengkhianatan. Penting untuk kita tidak memandang ringan sebarang bentuk kejahatan, tidak kira betapa kecilnya. Kita mesti sentiasa meriksa diri sendiri dan dengan tekun mengawal hati kita. Bila kita meneliti perubatan tubuh seterusnya yang harus kita kawal iaitu mata. Mata kita berkait rapat dengan hati. Apa yang kita lihat mempengaruhi hati kita dan persepsi kita terhadap situasi yang sama boleh berbeza bergantung pada hati. Dan sebabnya mata sering disebut sebagai jendela jiwa. Mata kita memainkan peranan besar dalam ekspresi wajah dan impresi keseluruhan. Apabila bercakap tentang personaliti atau hati seseorang, kita sering menggambarkan seseorang dengan mengatakan bahawa mereka mempunyai mata yang jernih, hangat atau dingin. Mata ialah petunjuk yang sangat baik untuk perubahan dalam hati. Dengan memerhatikan mata seseorang, sama ada mereka mengurutkan kening, membeliakkan mata atau memutarkan mata, kita sering dapat mengukur keadaan emosi mereka pada tahap tertentu. Seperti lensa kamera, mata menangkap dunia dan mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Ini adalah contoh bagaimana kita dapat menemukan keinginan kita melalui mata. Terdapat banyak saluran TV. TV 말고도 뭐 여러 가지 뭐 OTT라고 하나요? 뭐 그런 TV 종류도 있고 또 Tapi juga banyak saluran 가지고도 program 많은 영상물들을 볼 수 melalui 있습니다. 자, telefon 그런 bimbit kita. 영상물들과 또 어떠한 자료 등 Anda dapat 이게 melihat banyak 얼마나 program. 많은 다양한 내용들이 있습니까? 그런데 이제 쉽게 TV라고 하는 것을 Terdapat 한번 예를 banyak 들어볼까요? topik 자, TV에는 많은 채널이 있습니다. yang 자, menarik 그런데 minat. 그 많은 채널 중에 자신이 원하는 것을 선택하죠. 경제에 관심이 있는 사람은 경제 프로그램을 Terdapat 찾아보고 banyak saluran TV, tapi kita memilih yang menarik minat kita. Bagi seseorang yang berminat dengan ekonomi, mereka mungkin menonton program ekonomi. Bagi orang prihatin tentang politik, mereka cenderung menonton berita. Seseorang yang suka menonton filem mungkin mengalami kegembiraan, kesedihan atau membayangkan diri mereka sebagai otak utama dalam jalan cerita. Memilih saluran berdasarkan keutamaan peribadi. 여러분들 그냥 그걸 어쩔 수 없이 보는 게 아니죠. 내가 선택하더라는 것입니다. 자, 그런데 여기에서 Adakah anda menonton apa-apa yang disiarkan? Tidak. Anda memilih apa yang anda ingin tonton. Selain itu, ada orang yang suka menonton kandungan desa bahasa yang terbuka. Hal ini boleh meninggalkan kesan yang berpanjangan dalam hati dan minda, terutama dalam kalangan pelajar muda yang pada awalnya menontonnya kerana rasa ingin tahu, kerana hal ini mengganggu pembelajaran. Seorang dewasa yang tahu membezakan antara baik dan buruk tetapi kerap menonton kawan dengan dewasa yang terbuka, bermaksud bahawa hati mereka menyimpan nafsu dan kekotoran. Mata kita meneliti apa yang kita ingin lihat, yang kemudian tertanam dalam hati dan pemikiran kita. 그냥 이렇게 뭐 흘려봤으니까 그것이 내게 영향을 끼치지 않았다라고 생각하십니까?
그런데 그렇지 않더라는 거죠. Jangan berkata atau 우리의 뭐 berfikir 피도 bahwa 그렇고 apa yang 눈도 anda 그렇고 tonton 그런 itu 데를 tidak 보고 memberikan 영향을 kesan terhadap 분명히 hati 받고 anda. 있습니다. Ia sudah tentu 또 memberikan 어떻게 impak 보는가에 bagi 따라 hati 각 anda. 사람의 행함이 다르게 됩니다. Cara kita 예를 meniti 들어 situasi juga mempengaruhi 돈이라고 tindakan 하는 kita. 물질을 어떻게 Sebagai contoh, 바라보는가에 pandangan 따라 seseorang terhadap 그 사람의 wan 행함이 menentukan 달라집니다. tingkah laku mereka. 그러니까 여러분들이 무엇을 볼 때 그냥 보이니까 봤어야 하지 마세요. 내 마음에 무엇이 있느냐에 따라서 똑같은 걸 봐도 다르게 Jangan berfikir 느껴집니다. bahwa 자, 돈이라고 하는 것에 욕심을 가지고 apa yang anda 마음에 tonton 욕심이 itu 많은 tidak ada 사람은 kaitan dengan hati anda. 어떠하겠습니까? 돈은 Seseorang yang 이것은 내가 이것을 꼭 가져서 tamat 자기를 드러내고 mempunyai 또 ketamakan terhadap 자기를 wan. 높여야 되는 것이 되지요. 자, 그런데 그렇지 않고 돈에 Seseorang yang 욕심을 tidak 두지 tamat terhadap 않고 wan dan bersyukur dengan 자신에게 apa yang 주어진 dimiliki 것을 oleh mereka 자족하며 akan 사는 mempunyai mata 사람이라면 yang mencari peluang 있는 untuk 것에 memberi 감사하며 dan 또 bersyukur atas 내가 apa yang dimiliki 사용하고 oleh 남은 것이 mereka. 있다면 아니 내게 주어진 것에서 내 Mereka akan mencari 주변을 cara 살피며 untuk membantu 구제할 orang 것을 lain. 찾는 눈을 가질 수 있습니다. 더더욱 진리의 사람이라면 그리하겠죠. 내가 물질을 Jika 가지고 나도 anda 어떻게 하면 orang yang 드러낼까? hidup 무엇을 dalam 가질까? kebenaran, 얻을까? anda 더 akan 살까? juga berbuat 이렇게 demikian. 생각하기보다 그 물질이 있음에 내가 주변을 살피고 또 Jika 하나님을 anda mempunyai 기쁘시게 할 것이 kekayaan, 무엇인가? 또 내 anda 안에 akan 필요한 mencari 것들도 jalan untuk 가장 membantu orang 적절하게 lain. 사용할 것인데 욕심이 있으면 그렇지 Dan anda 못해요. menggunakannya dalam 자, kebaikan. 욕심으로 더 많은 Seseorang yang 것을 didorong 얻고자 oleh 하고 ketamakan dan kekayaan akan 돈으로 자신을 menjadi hamba 드러내고자 kepada 하는 wang. 사람은 Hidup untuk wang dan 돈의 bukannya 노예가 hidup 되어 dengan 살게 wang. 됩니다. 그러니 나는 돈이 있는 것에 자족하지 못하죠. 내가 버는 것, 내가 가진 것. Dan 이것에 mereka tidak 자족하지 berpuas 못하고 hati dengan wang yang 나보다 ada 더 pada 많이 mereka. 벌고 많이 가진 사람들을 보고 Mereka 항상 melihat 그걸 orang yang 찾아서 kaya 가요. dan ingin 마음에 menjadi 욕심이 kaya 없으면 남이 dan menjadi lebih kaya 하루에 lagi. 5끼를 먹든 뭐 그 음식이 진수성찬으로 항상 먹든 부러울 게 없어요. 저는 그런 말 하거든요. Tidak perlu 요즘에 cemburu 이렇게 terhadap orang 풍족한 lain 세상에 너무 잘 먹어서 yang mempunyai banyak makanan di 살찔까 봐 atas 걱정해. meja atau yang 오늘 kaya. 한 끼 내가 그냥 라면을 먹었든 아니면 오늘 한 끼 좀 내가 간단하게 뭐 김밥으로 먹어서 그게 뭐 부족할 게 뭐가 있냐. 다음 끼 잘 먹으면 되지. 그렇게 얘기하는데요. 그런데 내 안에 욕심으로 가득한 사람은 누가 뭘 먹고 어딜 가고 어떻게 하고 뭘 샀고 이 욕심이 내 마음에 Jika anda mempunyai 가득하니까 ketamakan, anda 보는 것, melihat orang yang mempunyai 생각하는 lebih 것, banyak 관심이 온통 makanan atau 그러한 wang 것들이죠. daripada anda. 그리고 그걸 보고 생각하면서 내 안에서 나는 왜 저걸 못 가졌을까? Secara 그럼 거기서 realitinya 끝나요? banyak makanan 부모 di atas 형제를 meja 탓하고 pun 내 배우자를 탓하고 더 갖고자 mungkin 얻고자 하니 merupakan 마음은 점점 더 pembaziran. 괴로워지고 힘들어지고 불행하게 됩니다. 돈에 Jika anda 대한 mempunyai 노예가 ketamakan 되어 dalam hati, 불행으로 anda 점점점 menjadi 치달아가는 hamba 것이죠. bagi wan. 이에 대해 하나님 말씀은 잠언 22장 9절에 선한 눈을 가진 자는 복을 Amsal 22 받으리니 ayat 9 menyatakan 이는 orang yang 양식을 murah hati 가난한 akan 자에게 diberkati 주니라 kerana dia 했고 berkongsi makanannya dengan orang 잠언 28장 miskin. 22절에 악한 눈이 Amsal 있는 28 자는 ayat 재물을 22 얻기에만 menyatakan orang yang 급급하고 kikir memburu 빈곤이 kekayaan 자기에게도 tapi 임할 줄을 tidak tahu bahawa 알지 kemiskinan bakal 못하느니라 menimpanya. 말씀하고 있습니다. Saya 이 시간 menggalakkan anda 여러분은 semua untuk 무엇을 merenung 어떻게 apa dan 보고 bagaimana 있는지 anda memandang 점검함으로 sesuatu. 하나님의 아들 Sebab 딸인 anak-anak Tuhan 우리는 semoga ini 어떤 menjadi 눈을 peluang 가지고 untuk kita 살아야 memahami 할지 jenis mata yang 깨닫는 sepatutnya 시간이 kita 되시기를 miliki dalam 바랍니다. hidup, 여러분 terutamanya 이성을 dalam cara 보는 kita 눈도 memandang orang 필요합니다. lain dan 우리는 dunia di 남자가 sekeliling 있으면 kita. 여자가 있습니다. Begitu juga 그런데 dengan meniti jantina 여러분들이 yang 이성에 berlawanan. 대하여서 그 다르게 보는 눈을 갖고 거기에 Perempuan 넘어서서 dan 그것이 laki, 내가 어떠한 간음의 마음으로 이성을 본다. 그러면 그 사람의 외모를 살필 것이고 jika anda 그 memandang 사람의 몸매를 orang 살필 daripada 것이고 jantina 또 berlawanan dengan 이성을 보면서 hati, 내가 그 dengan 사람과 어떻게 mata 하면 사귀어서 berzina, 라고 하는 이런 생각으로 본다고 하면 이곳이 하나님께서 우리를 이성으로 만드신 이유는 아니잖아요. 적당한 ini 때가 되어 merupakan 결혼을 할 즈음이 되어서 내게 합당한 dosa 또 dan 배우자를 얻기 위해 kejahatan. 기도하고 또 나와 함께 Namun 행복을 jika 가지고 anda 나아가는 memandang mereka 그러한 이성을 dengan 찾는다면 memikirkan 그 bagaimana anda 또한도 dapat membimbing 뇌라고 하는 mereka 공간 안에 아니 어디에서 ataupun bagaimana 내 berhubung 눈에 baik 색이 dengan orang 많은 lain, 그런 눈으로 막 사람을 본다면 maka 세상 ini 사람들 그런 사람이 싫어하죠. merupakan perkara 저 yang 사람 왜 baik. 저렇게 이성에 대게 왜 이렇게 행동해? 이렇게 말 듣게 되어져요. 더더욱 교회는 천국을 향해 가는데 여러분들이 내가
남성으로 여성을, 여성으로서 남성을 볼 때에 저 사람이 내가 배우자가 저 사람이 나한테 좋을까 안 좋을까 이런 노릇으로 상대를 보고 있다면 Jangan memandang 상대방도 느껴질 kepada orang 수가 lain. 있을 거거든요. 이성으로 보는 게 아니라 형제 자매요. 하나님의 아들 딸이요. 함께 하나님의 나라를 이루는 Dengan 성도예요. berfikir 이렇게 apakah 바라보는 manfaat yang boleh anda dapat daripada mereka. 이러한 것도 분별해 보시길 바랍니다. 자, 여러분의 눈은 Saya berharap 어디를 anda dapat 향하고 membezakan 있습니까? antara kebenaran dan 우리가 무엇을 ketidakbenaran dan 어떻게 bagaimana 보느냐에 anda 따라 dapat 우리 마음의 bagaimana anda harus memandang orang lain. 삶의 방향과 Apakah yang menjadi fokus mata anda? Apa yang kita lihat dan bagaimana kita memandang sesuatu sangat mempengaruhi apa yang kita masukkan ke dalam hati. Hal ini dapat mengubah hala tuju hidup kita dan hasilnya. Kita dapat dengan mudah meneliti kepentingan persepsi anak-anak kecil. TV에 나오는 내용을 흉내 Anak-anak sering meniru tabiat ibu bapa atau orang di sekeliling mereka. 이렇게 사람들은 1차적으로 Mereka juga meniru apa yang dilihat oleh mereka melalui TV. Hal ini menekankan kepentingan mata dalam membentuk pemikiran tingkah laku dan hati kita. Manusia terutamanya bertumbuh dengan belajar dan memahami melalui apa yang dilihat oleh mereka. Sebagai contoh pemerhatian anak-anak terhadap tindakan ibu bapa mereka, sama ada duduk, berdiri, mencuci atau makan, tertanam secara tidak sedar dan akhirnya meniru tabiat yang sama. Berikut merupakan kesaksian daripada seorang anggota gereja ini. Orang ini mempunyai tabiat menutup amari pakaian dan kakinya. Suatu hari dia melihat anaknya meniru tindakan yang sama. Selepas menurun diri, dia memutuskan untuk menutup amari pakaian dengan tangannya. Selepas itu, anak itu juga mula menutup amari pakaian dengan tangan. Dan ibu bapa itu menurun betapa tingkah laku terkecil seorang ibu atau bapa boleh memberikan kesan yang besar kepada anak. Hal ini menunjukkan bahawa tindakan kanak-kanak dibentuk dengan sewajarnya, sama ada dibesarkan dengan adab dan pendidikan betul daripada ibu bapa, adik-beradik atau daripada apa yang dilihat oleh mereka di sekeliling mereka. Kepentingan apa yang kita lihat digambarkan oleh kisah terkenal Cina. Ibu Mencius berpindah 3 kali. Kisah inilah kisah Ibu Mencius yang berpindah 3 kali untuk memastikan anaknya berada dalam persekitaran pendidikan yang terbaik. Apabila Mencius dan keluarganya mula-mula tinggal berhampiran kubur, dia akan bermain permainan pengumian dan meniru perbuatan berkabur. Dan hari ini, ibunya menyadari keperluan untuk perubahan dan berpindah berhampiran pasar. Namun begitu, Mencius kemudian mula meniru tindakan para peniaga. Kali yang seterusnya mereka berpindah berhampiran dengan sebuah sekolah. Di sana, Mencius mula belajar membaca buku dan mempelajari tingkah laku yang betul. Barulah ibunya berasa tenang, mengetahui bahawa Mencius berada dalam persekitaran yang betul. Walaupun banyak faktor penyumbang kepada Mencius menjadi sarjana Cina yang hebat, pendidikan ibunya dan persekitaran masa kecilnya mempunyai impak yang besar. Apa yang kita lihat dan alami dapat membentuk hala tuju hidup kita. Apa yang dilihat dan dipelajari oleh seseorang mempengaruhi tabiat dan pembentukan karakter mereka. Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan bapa yang pemabuk dan kasar mungkin bersumpah untuk tidak akan terlibat dengan alkohol apabila mereka dewasa. Walaupun bersumpah, kebanyakan mereka gagal untuk menepati janji mereka dan secara tidak sedar mengamalkan tingkah laku buruk yang disaksikan oleh mereka dalam diri bapa mereka, menjadi pemabuk atau mengembangkan kecenderungan ganas. Hal ini demikian kerana apa yang dilihat dan diambil oleh mereka menjadi tertanam secara tidak sedar membentuk tingkah laku dan karakter mereka. Ibu bapa dan guru harus menjadi contoh karakter dan tingkah laku yang baik ketika mengajar anak-anak atau pelajar. Bapa saya, Pastor Emeritus dan ibu saya, Puan Bonim Lim, menjadi teladan baik dalam kehidupan saya. Mereka menjadi teladan mengasihi Tuhan. Apabila kami tinggal di kedai suatu kecil, suatu saya dan adik-beradik saya kecil, kami selalu sentiasa memuji Tuhan dan beribadat kepada Tuhan. Salah satu lagu rohani yang saya suka waktu saya kecil ialah lagu
rohani yang 그런 찬양을 sama 부르면서 yang kita nyanyi 기도하고 bersama 또 Puan Bon 아버지 Mimli. 사랑도 은혜도 받았던 Apabila saya 기억들, 이러한 menyanyikan 환경이 얼마나 lagu ini, 중요한지 saya 참으로 mengedari 감사한 일입니다. kasih kurnia Tuhan 여러분들은 dan 내 자녀 memanfaatkannya dalam 어떻게 hati saya. 키우고 계시는지 한번 Bagaimanakah 돌아보시고 anda 자녀에게 좀 미안하시다면 mendidik anak-anak 이제 anda? 같이 어릴 적으로 Seharap anda 돌아갈 수 dapat 없으니 merenungkan diri 지금부터 anda. 또 새롭게 좋은 부모의 모습으로 바뀌시면 자녀들도 영향을 받고 변화될 수 있는 기회가 주어집니다. 자, 여기서 예수님의 성장 과정에 대해 Bagaimanakah proses 살펴보도록 penubuhan 하겠습니다. Yesus? 예수님은 Yesus 성령으로 dikandung oleh Roh 잉태되셨습니다. Kudus. 그렇기에 Tubuhnya 이게 tidak 아버지의 dibentuk melalui 정자와 pengetahuan sperma 어머니의 bapa 난자로 manusia dan 그렇게 telur 몸이 ibu. 아니었지요. 이미 Sejak saat 잉태될 Yesus 때부터 dikandungkan, dia sudah menjadi perwujudan kuasa Tuhan dan dipenuhi oleh hati Tuhan Bapa yang merupakan sumber segala kebaikan dan kasih. 하지만 성장하는 과정에서 Walaupun 보고 Yesus 듣는 것 dilahirkan 또한 tanpa dosa, 중요하고요. pertumbuhan dan perkembangannya masih dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan didengarnya. 육의 부모 밑에서 Inilah 자라게 sebabnya Yesus 하셨습니다. dibesarkan di bawah jagaan 예수님의 ibu bapa 육의 duniawi yang 아버지와 sesuai, 어머니를 살펴보면 walaupun mereka 그것이 tidak 얼마나 sempurna. 깨끗하고 선한지 알 수 Ibu 있죠. bapa duniawi Yesus 어느 날 mempunyai hati yang 요셉은 murni 육의 dan baik. 아버지인 Yesus 요셉은 mengetahui bahawa tunangannya 자신과 Maria 결혼을 mengandung, 약속한 마리아의 memandangkan 배가 dia belum 흘러오는 bersepuluh 것을 알게 dengannya. 되었습니다. 바로 Dia dengan mudah 예수님의 boleh 평생 menganggap bahawa Maria telah 예수였죠. tidak setia. 예수님의 Dengan tidak 잉태되었던 mendedahkan situasi 때였죠. itu kepada umum, 자신과 Yesus 주변 membuat 정원을 keputusan 결혼을 untuk memutuskan 약속하였을 뿐 pertunangan 동심하지 secara 않았는데 diam-diam. 그런데 그 Jika 여인의 배가 불러옴을 kebenaran 알게 itu 되었습니다. diketahui, 이는 Maria 분명 mungkin 다른 direjam 사람과 sehingga mati menurut 감염했다고 hukum 충분히 Taurat. 생각할 수 있는 상황 아닙니까? 그러나 그 사실을 사람들에게 알리지 않고 가만히 끊고자만 하였습니다. 이 사실이 알려지면 당시의 율법으로는 마리아를 돌로 쳐 죽여야 하기에 조용히 끊고자 Yusuf 했던 memilih untuk 선한 bertindak dengan 요셉이었습니다. diam-diam dan penuh belas kasihan. 완전히 Kebaikan yang 마음이 mencerminkan 있다면 kebaikan dan 어떻게 그 여인이 나를 integritinya. 배신하고 이렇게 가늠할 수가 있어? Jika 율법에도 Yusuf 말씀하신 대로 mempunyai 그냥 banyak 결혼하면 되는 emosi 거죠. negatif, jadi dia 의가 tentu 가득하면 akan 이게 berasa 옳다고 marah 생각하죠. 아우, dan 아브라함하고 menghakimi, 죄를 menyalahkan 지은 Maria 사람 죄에 대해 정죄받는 게 당연하다. dan 이러한 의가 menyebarkan 발동되고 자기의 nya 감정이 kepada 있으면 orang lain 그 sehingga 의를 Maria 옳다 akan 여겼죠. direjam sehingga mati. 그런데 선한 요셉은 내가 그냥 그 여인과 관계만 Mungkin 끊으면 dia memikirkan bahawa hal itu 이제는 adalah betul 취소하면 kerana 되는 itu 것이지. ialah hukum Taurat. 그것을 Namun 드러내어 begitu, 기준에 Yusuf 맞게 할 필요가 mempunyai 무엇입니까? kebaikan dan 그는 bertindak 선한 dengan belas 마음이었던 kasihan. 것입니다. 동정녀 마리아는 어떠했습니까? Bagaimana dengan Maria? Apabila malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya berkata, engkau akan hamil dan melahirkan anak laki, engkau hendaklah menamainya Yesus. Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan. Semoga terjadilah kepadaku seperti engkau katakan itu. Maria menunjukkan iman dan ketaatan yang luar biasa. Walaupun dia seorang yang tidak bersalah dan mendengar bahawa dia akan hamil, Maria tidak membiarkan sebarang pemikiran duniawi atau keraguan mengganggunya. Sebaliknya, dia menerimanya dan percaya kepada rancangan Tuhan untuknya. Hal ini menunjukkan iman dan ketaatan yang menakjubkan. 가능한 일이었습니다. 그러니 하나님께서는 이런 요셉과 마리아 밑에서 예수님을 성장하도록 하신 것입니다. 이렇게 선한 육의 부모 밑에서 자라난 예수님은 좋은 것만 보셨고 진리만 마음에 담으셨지요. 자, 이렇게 무엇을 보는지가 사람에게 큰 영향을 끼친다는 것을 Saya 알아야 berharap anda 하겠습니다. semua menyadari bahawa apa yang anda lihat mempunyai impak yang signifikan. Semoga anda meneliti dan membezakan apa yang baik dan indah serta menerima kebenaran dalam segala sesuatu. Saudara dan saudara yang saya kasih, adakah antara anda berasa kecewa apabila membandingkan proses pertemuan anda sendiri semasa mendengar firman pada hari ini? Tidak ada sebab untuk berasa kecewa. Bagi orang yang telah menerima Yesus Kristus dan dilahirkan semula, anda dapat menjaga mata anda bermula hari ini. Pilih untuk meneliti dan mendengar hanya apa yang termasuk dalam kebenaran dan kebaikan dan simpan perkara-perkara itu dalam hati anda. Sebarang ketidakbenaran yang sudah ada dalam diri anda dapat disingkirkan melalui doa yang bersungguh-sungguh dan anda dapat dilahirkan semula. Yohanes seorang murid Yesus pada mulanya bersifat impulsif dan penasaran. Dia dipanggil anak petir. Namun begitu apabila dia mengenal dan mengikuti Yesus, Yohanes akhirnya dikenali sebagai rasul kasih kerana transformasinya menjadi seorang yang lembut dan penuh kasih. Rasul Paulus pernah menjadi pengkhianat utama orang Kristian. Selepas bertemu
suami Tuhan Yesus jalan ke Damsyik. Hidupnya berubah sepenuhnya. Paulus mula hidup dengan kepenuhan kehidupan yang dikhaskan untuk Tuhan, memberikan hidupnya untuk Injil. Satu contoh yang jelas tentang perubahan hidupnya 180 darjah. Banyak orang beriman hidup dengan kehidupan yang berubah. Tidak kira keluarga persekitaran atau keadaan keluarga hidup, kita masih dapat berubah kerana Yesus Kristus. Jika kita telah memfokuskan perkara duniawi sekarang, maka inilah masanya untuk membebaskan diri dan memfokuskan mata kita pada kebenaran. Adalah ideal untuk memutuskan perkara duniawi dengan segera. Jika kita tidak dapat melakukannya dengan segera, kita mesti terus berdoa dan berusaha. Kita perlu memupuk mata kita untuk memandang apa yang baik dan benar. Cubalah membaca Alkitab, memandang ke langit atau alam semula jadi, dan anda akan mula merasakan kehadiran Tuhan. Langit dan pokok yang sama dapat mendedahkan kasih dan ketentuan Bapa syurgawi kita. Adalah penting bahawa kita tidak lagi membiarkan kejahatan, ketidakbenaran dan perkara duniawi berakar dalam hati kita. Apabila kita mengakui kekurangan diri kita dan berusaha untuk berubah, Tuhan akan memandang kita dan memberikan kita kasih kurnia dan membantu kita untuk bertumbuh. Lepaskan pemikiran duniawi, saya tidak dapat, dan bergantung pada Roh Kudus yang menolong anda serta kasih Tuhan Yesus yang menjadi pengantara untuk anda. Majulah ke hadapan, percayalah kepada kuasanya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda semua dikuatkan oleh kasih Tuhan dan berterusan mendekati Yerusalem baru. Mari kita merenungkan khotbah ini. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk khotbah pada hari ini. Kami meneliti manusia beriman yang hidup menurut firman-Mu dan menunjukkan iman di hadapan Engkau. Melalui tingkah laku, kami merenung diri kami apa yang baik di hadapan Engkau, agar kami dapat mengubah hati kami sesuai dengan firman. Berkatilah ibu bapa dalam mendidik anak-anak.